Our South Goa MP, Captain Viriato, the parents who have organized this, and each and every parent present here, media, brothers, sisters, and of course the young kids. सगळ्यांक बरी सांज हांव येता. तुमकां सगळ्यांक प्रतिमा कुतिनोचो माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आतां सांगपाचें म्हणल्यार कितले बरे कविता म्हणले भुरग्यांनी. डोंट मायंड आय एम स्पीकिंग इन कोंकणी कित्याक सरकार म्हणटा कोंकणी बरोय, कोंकणी उलोय, कोंकणींतल्यान सरकार कोड. सो कोंकणी सगळें येता न्ही. वेल आयज वायट दिसता की सरकारान म्हणटा तें सगळ्या लोकांक रस्त्यार हाडले. सगळे डिस्ट्रक्शन जाता पळय तेन्ना लोकांक हाडले. माती जावं दोंगर जावं आमची शेतां सगळे मेगा प्रोजेक्ट, कसिनो, ड्रग सगळ्यांक रस्त्यार हाडले. पूण आयज वायट दिसता, सेन्सिटीव म्हाका दिसता भुरग्यांक लागून आयज पेरंट्सांक रस्त्यार हाडले. वॉट अ सॅड प्लायट. Honestly, what a sad plight. Now we are here, we have seen young kids reciting poems, speaking, some of the parents spoke, some of guests spoke here. Well, since I am here on this topic, I would like to say, I clearly remember just 15 or 20 days back, I don't in pressacher bite dillo that this should be scrapped म्हणून. idea what NEP ची हाडटा सरकार हाडूंक सोदता प्रमोद सावंत, that stop this म्हणून, don't do this nonsense म्हणून. And I'm firm on it and I condemn. Now yesterday it's like giving lollipop. काल ते सांगतात we are starting from 7th. You start on first 7 doesn't make a difference. भुरग्यांक वचपाचेच तुम्ही काय धाडिल्ले आसा. So it is not a much of difference. आता हांव सांगूंक सोदतां पेरंट्सान मरे प्रमोद सावंत तूं एज्युकेशन मंत्री आयज. You are the education minister. No doubt you are the CM, but education portfolio is with you. Let me tell you, parents who have gathered here, and around 4,000 parents who have given sign marun dilli ha amka naka mun April school, they chose to put their kids admission त्यांचे भुरग्यांनी गोवा बोर्डान कित्याक केलें. कित्याक केलें तेणी? Because of certain criteria, terms, conditions. Of course, apart from if you see there are schools like Manavikas, Vidya Vikas, Kings, जाय जाल्यार तांकां ह्या पेरंट्सांक आनी 4,000 पेरंट्सान सायन दिल्या पळय तुका, तांकां जाय जाल्यार मानविकास, विद्या विकासान घालूंक जातालें. पयलें म्हणटा थिंगा बापायचो रेट, तूं कांय एम्प्लॉयमेंट दिना, लोकां कडेन इतले पयशे ना ते फीज भरपाक, आनी गोवा बोर्डाचेर खंय तरी लोकांक विश्वास आहा म्हूण. I am 100% here, I am telling you all, 99% who are sitting here as parents, tell me तुम्ही गोवा बोर्डान शिकवनात? Were you all not happy and content with the system which was going on for so many years? अरे प्रमोद सावंत हांगा पोचल्या पळय पेरंट्स, जायते जाण हांगा इंजिनियर म्हणून बसलेले आहात, डॉक्टर्स म्हणून बसलेले आहात, टीचर्स म्हणून बसलेले आहात, नर्सीस म्हणून बसलेले आहात, बिझनेसमॅन म्हणून बसलेले आहात, पसारकार म्हणून बसलेले आहात, होम मेकर्स म्हणून बसलेले आहात. कित्याक? बिकॉज दे वर हॅपी विथ आवर गोवा बोर्ड सिस्टम. आमी हॅप्पी आसली. आमकां 2 युनिट टेस्ट, 2 टर्म एग्जाम जाताली आनी मागीर एप्रील आनी मेयात हॉलिडे पडटाली म्हणून. आतां म्हाका सांगूंक जाय प्रमोद सावंत तुका कसलो वेट लागला, कसले पिशेपण लागला, ताका तुका डायरेक्टली आतां दिल्ली बोर्डाचें हांगा कॉपी करूंक सोदता. तुका इतलो इंट्रस्ट आसा तूं वचून बस मरे दिल्ली. वी आर नॉट स्टॉपिंग यू. Nobody is stopping you. If you are interested, you go to Delhi. But don't force us. Don't pressurize our children, our mothers, our parents. Are Pramod Sawant, my straight question to you, the Education Minister of Goa. तू खंयच्या बोर्डार शिकला? तू गोंय बोर्डार शिकूना? तू गोवा बोर्ड शिकून आयज दोतोर जालो मरे. दोतोर जालो आनी तू आयज गोंयचो CM जालो. ह्याच गोवा बोर्डार शिकून पर्रीकर एक CM होय. He went on becoming pride रे गोंयांत. कितें डिफेन्स मिनिस्टर जालो तो खंय शिकतालो रे? सावंतवाडी. तो शिकला इंदाच गोवा बोर्डान. तुजे कितले मंत्री आमदार खंय शिकल्यात रे? अरे वी आर प्राउड ऑफ आवर एज्युकेशन सिस्टम and we are really proud of it and we have no issues. तुका कित्याक पयशे लागला NEP करपाक? तुका इंट्रस्ट आहा तूं हाटली फुटली घे आनी वच तुज्या कोणाक तुका हें कोत्ता पळय मोटिवेट करता आनी तुज्या फाटल्यान दे. डोंट फोर्स. देर आर मेनी प्रिंसिपल्स, टीचर्स. अरे तूं चीत मरे, ते आवयचे चीत. पेरंट्स किड्सां कोणें मागीर येता, कोणें आवयक हात लावना. आवय म्हणटा ती जल्माक भुरग्यांक हाडटा
मागीर तिजो काम स्टार्ट जाता फ्रॉम 5 o'clock in the morning till 11. येस ओ नो? इवन घरकार कितें करता, काम करता, मागीर येता सुसेगाद आवय चाव दी, पायगार वयर बसता, पेपर घेता, टीव्ही पळयता. पूण बायलोचें कितें काम? कंटिन्यू सिस्टम कंटिन्यू करीत आसता ती बाबडी. पयले भुरग्यांक ब्रेकफास्ट दी, टिफीन घाल, स्कुलाचे युनिफॉर्म फेर मार, धाड तांकां, दनपारां जेवण कोर, येयली बेगीन बेगीन तांकां चाव दी, सांजचें ट्युशन भुरग्यांक शिकोवपाक बोस, मागीर रातचें जेवण कोर, आनी मागीर सगळें क्लीन कोर, आयदनां धू, आनी मागीर न्हिदोंक वचून परतून 5 उठोवप. अरे मदर्स ऑल्सो वेट या, दे नीड अ डिजर्विंग ब्रेक. डोंट यू थिंक यू नीड अ ब्रेक? डोंट यू थिंक यू नीड अ ब्रेक? नॉट ऑल आर वर्किंग. गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां चिमटो लागपाक ना, कित्याक ते 9 to 5 जॉब करतानी. बरें जालें, प्रमोदान बरें केलें, सीएमान बेस्ट केलें, हे तांचे आसतलें. पूण चिंत मरे जे आवय सॅक्रिफायस करून आपले जॉब, नॉट दॅट आर लेडीज और पेरंट्स, मदर्स आर नॉट एज्युकेटेड, दे एज्युकेटेड, बीकॉम डिग्री घेतिल्ल्यो, BSc घरान बसलेले, कित्याक दे वॉन्ट टू गुड पॅरंटींग गायडन्स. They want to be that idols for their children, but you are not giving them break. They also wait that April, May, सुसेग जातलो बाबा, हूंय तरी सुसेग जातलो, भुरगीं घरा कडेन आसतलीं, हांव सुसेगाद 8 8:30 उठटलीं, चाव करतलीं, नाश्तो करतलीं, भुरगीं 10 उठटलीं, आनी मागीर ती खेळपाक वयतलीं, मागीर येतलीं, कॅम्प आसतले, कोणाचे व्हॉलीबॉल मॅच आसतले, कोणाक फुटबॉल आसतले, कोणाक चॅस आसतले, कोणाक सिंगींग प्रॅक्टिसीस, किंवा बायलांक न्ही देखून मेडिटेशन, योगा. डोंट यू थिंक? सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, well, you know, I feel आता आम्ही स्कुलात असली, I was in presentation, and when I was studying presentation, I still remember 3rd 4th असलेली आम्ही, मागची व्हडली जातात न्ही. We had a group of 25. I'm from Fatorda, married in Naveli though, but that, you know, that Fatorda म्हणटा ते दोंगरवाडो आहा, and we were young tender minds. We had this youth from Loyola's, presentation, Fatima's, you know, Holy Spirit, all these together, holidays. धान म्हणल्यार गेली दोंगरार, कित्याक चुन्ना, जांबळां, काजू काळपाक. अरे तूं आमचे भुरगे कोण काडटा मरे भुरग्यांचे? तुमी दोंगर काबार करता पूण भुरग्यांक आतां हें करूंक सोदता, बिजी करूंक सोदता. दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो. अरे वॉट इज लायफ? यू आर प्रेशरायझींग. तुमी सायको करतली भुरग्यांक, मेंटल स्ट्रेस. इट इज नॉट दॅट कितलोय शिकूं, आमी शिकून समज आदोगाद आनी इंजिनियर आनी डॉक्टर जावपाक शकताले, वाय नॉट आर फ्युचर जनरेशन? दे नीड अ डिजर्विंग ब्रेक. आनी लास्ट आय एम टेलिंग, टीचर्स, आय एम फिलिंग सॅड फॉर इवन टीचर्स. दे मस्ट बी गेटिंग गव्हर्मेंट पगार, पूण तांकांय कितले डिस्टर्बन्स, तेंचे मेंदूचेर कितलो प्रेशर तो तांकांय दिसता आसतलें. And last, coming to my kids, my children, not that Pratima's children are going to school and that's why Pratima is come and doing back. This is what BJP troll galtale. But no, sorry, my son is already become a doctor and my daughter is past 12th, so it is not for that. I am come for grown kids. I am come for the children here. I am come as a mother representing all you mothers. अरे भुरग्यांक आतां सांगले तुमी, म्हजे चलयेचे 12वी एग्जामी फेब्रुवारीन दवरले, 1 म्हयनो तेका पिशा भाशेन स्ट्रेस जालें, मेंटल स्ट्रेस जालो भुरग्यांक, कित्याक गोरमी 10th मार्चान दवरल्यो, गोरमी. आनी आतां कितें? आतां तुमी एप्रील 7 ते जून तुमी तांकां धाकल्या भुरग्यांक टेंडर मायट्स 5th to 9th आनी 12th 11वीच्या भुरग्यांक तुमी हाडून तेजे बसयता. तशें एंटनीन सांगलें तशें, तुमचें स्कूल कितें रे, कितें आसा, आमी दिवपाचें दिता तुमकां फीस, कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां सांगला एंटनीन, कितें आसा तुमचे? पळयात पयलीं तुमचे ते फॅनाचो आवाज गडा करून, ते बांक पळय ते फुटलेले आसता, टिंग टिंग घालतात. जॉनला पळय ते आरशेनात, गोरमी एक फॅन, 50 भुरगे, मनोविकास आनी विद्या विकासा भाशेन AC रूम्स ना तांचे भुरग्यांक. द ह्युमिडिटी इज सच दॅट आय सेड दॅट डे ऑल्सो एट होम we need ACs. AC ना जाल्यार जॉनला दारां ओपन धरून बसपाक दिसता. Here also we are sweating. It's almost 5 but we are sweating. And why not? And you are saying that nothing. काल कोण BJPचे भक्त घालतात, वा CM 7 तारखेर स्टार्ट केलें, 7 दीस ब्रेक. सो 8 तुमी स्कुलाक धाडपाक म्हणल्यार 7 पटून उठपाक पडटा. तुमचे सगळे टाय फिश तुमी प्लॅनिंग केला आसतलें. पेरंट्सान भुरग्यांक सांगला आसतलें स्टडी वेल, वील गो टू उटी, वील गो टू बँगलोर, वील गो टू पुणे, वील गो टू दुबय, वील गो टू थायलंड. सगळे टाय फिश, सगळे गव्हर्मेंटाक कांय ना न्ही. तो एसीन बसता, तेजे मंत्री एसीन बसता, तो तांकां डिफरन्स ना. तेंचे भुरगीं हायफाय स्कुलांत वयतात, आमचे बाबा गव्हर्मेंट स्कुलां हे पळय गोवा बोर्डांत वयतात. So last but not least, but I would like to say that I condemn this and I am requesting CM, please मातशे कानार घे. तुका समज आमची म्हादे आवय म्हणटा ती डायवर्ट करूंक जाली कर्नाटका, जाल्यार हो तुका डिसिजन डायवर्ट करूंक कितें जालां? कसले कांयच त्रास ना. हांव मागता, कित्याक भुरग्यांक जावचें ना.
We have seen in Mapsa, I took a matter before going. Mapsa last month, I took a matter. I went to that school, and in that school, the teacher hit the boy. He was crying to drink water. Udok piupak zai munto rottalo. She did not allow him. Again he stood. Wason teka malne rena kalni. I took up that matter. Said, I asked the media, what happened? Now, madam, pressure upalla tenga. Scholacher pressure upalla. Now sanganaka kai kunnaga. But I am telling today, Mapsa school ante, Bazran school atna. Burgyak malne udok piupak. तुम्ही इंटरव्हला तुम्ही भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आनी भुरगीं शिकपाक जाय जाल्यार कशी शिकतात अंबेडकर देखून पळय दिवली घेवन शिकतालो खंय सो आमकां तुमी सांगपाची गरज ना भुरगीं शिकपाची शिकतलीं बट डोंट टेक द स्पेस डोंट टेक द फ्रीडम दे ऑल्सो नीड अ ब्रेक दे नीड टू एन्जॉय द हॉलिडेज दे नीड आउटिंग दे नीड टू प्ले दे नीड टू डांस दे नीड टू एन्जॉय एंड रॉक विवा जय हिंद जय गोंय देव बरें करूं